Hi guys, welcome to another episode of Nepali Moms Pod. My name is Sarah. Hi guys, this is Madhuri. Happy New Year, guys! Happy New Year! Oh my goodness, so good to see you all. I hope you guys miss us. Yeah, I hope So what that. we Guess what our topic is for today? It's all things 2026. 2026. Today we're gonna Because- talk about everything. Yeah, because it's January, it only makes sense for us to talk about what we have planned for this new year and what we are going to do and what are the learnings that we bring from 2025 and what are some things that we just leave behind. मैले चाहिँ यो वाला टपिकमा कन्टेन्टहरू बनाइरहेको छु नि त अनि म आइएम थिङ्किङ टु माइसेल्फ कि हामीले कहिले पनि लाइक मिडल अफ द इयरमा यो कुरा किन Review सोच्दैन गर्दैन, बिकज आई फिल लाइक यु क्यान मेक त्यो प्लान्स एन्ड एभ्रिथिङ एनी टाइम नि त होइन यु नो वाट आई मिन त बट वाइ इट ओन्ली मेक सेन्स टु मेक इट अन द फर्स्ट Jan or like डिसेम्बरमा बिकज डिड यु मेक योर भिजन बोर्ड I don't make vision boards. Do you like? Do you? I don't know, like it's a very new concept to me, so I'm not like very well versed on what to do on your vision board and stuff. I did this time say because I was doing the 12 grapes wala whatever. Oh it yeah, is, I saw your video. Yeah, so I did that. So for that I made like a 12 checklist ke like एउटा हुन्छ नि एउटा wish for 2026 त्यसरी चाहिँ बनाएको थिएँ and that's I think also like kind of vision board ish like हुन्छ नि तर I am very new to the concept of making a vision board, putting it in a room, seeing it every day. I don't know. It's like what I think it's like a manifestation हो मेरो लागि चाहिँ हैन अनि it had like मेरो लागि चाहिँ work भएको छ. I could see it working. Yeah, मेरो not लागि चाहिँ saying work that, भएको छ. it's very new concept for me to just do that Maybe and put next it in year your you will room. probably do it because अहिले चाहिँ social media मा नि मान्छेहरूले openly राखिरहेको छ नि त. So I think it influenced a lot of people के like because you see think other about people it. doing it Yeah. अनि oh you wonder what is this भनेर so मैले चाहिँ पर्सनली भिजन बोर्डहरू सेयर गर्दैन अनलाइनमा होइन लाइक आफ्नो आफ्नो प्रेफरेन्स हो मैले चाहिँ लाइक यो हालेँ भनेर गर्दैन तर आई लभ वाचिङ अरू मान्छेको एन्ड आई लाइक टु सी लाइक हुन्छ नि के मैले के लाइक वाट एम आई डुइङ It's very interesting to make a vision board because you are not just like thinking of like the first few months of the year, neither you're thinking like as a whole 2026 month ke chahincha and it's like a big like a year is it's a long and sometimes I feel like I don't see planning myself that far ahead but in saying that I feel like it is also necessary to do it. I haven't done that like because I'm also phases ma plan garchu ke mero like first 4 months huncha ni ani यसरी like I understand spring what you summer mean. fall winter I'm trying to find a photo किनकि म चाहिँ भिजन बोर्ड अर्डिनेरी भिजन बोर्ड बनाउँदैन नि फेरि You know how people cut pictures? I don't do that. Because मसँग त्यो अहिले shops मा गएर छैन नि त so I have to use whatever I have. I'm gonna like quickly show you like a photo of मेरो vision board के but I've already printed lamination गरेर टाङ्गेको छु photo राखिसक्यो आफ्नो रुममा okay that's yeah no, like because I'm like you know whatever works for you and if you want to buy like कस्तो हो भने I was very busy I was going for a holiday and I really need to do this हैन अनि मसँग चाहिँ few things I don't have a lot as you can see it's not I'll show you एकछिनमा यो Canva मा बनाएको yeah you told about it yeah I remember अनि now मेरोमा चाहिँ एकदम मिनिमल कुरा छ which is achieve गर्न सक्ने के so I don't put something that is like हुन्छ नि too much there are too much things तर I just put it because you never know you never know so yeah I am a good mother लेखेको छ के of course so you I are. need to remind myself every single time that I'm a So good mother so when you're making a vision board you're writing it in like present tense like I have this like or I will oh no यस्तो or I hope so that is I do when I manifest something like when I wanted to write down something so to journaling गर्दाखेरि चाहिँ म कहिलेकाहीँ चाहिँ I write it in like to future tense like अब हुन्छ नि I have this or I have that भनेर लेख्छु हैन तर vision board मा चाहिँ so for example I am a good mother मा लेखेको छ मैले like present tense नि त self care छ अब like things that I want to achieve photo with photo हुन्छ नि त visualize vision board ko meaning नै त्यही हो नि त so I have a vision of it's like just not like just like jotting down things that you need to and do. I have like a gym ko workout ko हुन्छ नि see this is
this is what, it's never too late. It's still January. It's never I might too make late. one. I Yes, might make please. one. I highly recommend. It's something that you can see every single day, and it's something that you can be like, okay, like यो छ मेरो vision मैले अब मेरो लागि त अहिले main भनेको त workout हो क्या. Honestly, I want to get back to मेरो routine हैन, because I've been gym girly for the longest time, अनि suddenly I became a mother, everything सक्के जस्तो भयो के मलाई. अनि अब मैले workout चाहिँ अनि मैले चाहिँ I was waiting for that perfect time म gym start गर्छु भनेर, तर त्यो त अब possible छैन, and I need to make it happen at home. So मेरो लागि त्यो चाहिँ त्यसको लागि भयो भने I had to make vision board and I need to do this भनेर. So I'm so happy. Anyway, I have a topic, I have a question for you. Okay. So हामीले यही न्यू इयर के बारेबाट गफ गरिरहेको छ नि त हैन. So I want to ask you, in 2026 we are in almost over पनि भइसक्यो 1 month. Anyway, I want to talk about यो मान्छेहरूले धेरै कुरा गर्दैन हैन. I want to ask you, तिम्रो लागि चाहिँ एउटा त्यो non-negotiable एउटा boundaries चाहिँ के हो 2026 को? What I was thinking was like, it is like a personality trait also, हैन. And I felt like introverts, and I am not a very introvert person. म out there छु क्या अलिकति, like I'm an extrovert person. Sometimes like my opinion come out before I even like realize it's like already like blurted out के त्यस्तो हुन्छ के म त्यस्तो मान्छे हैन. So I'll say I'm pretty much extrovert. कहिलेकाहीँ situations मा if I don't know people, I'm not like reaching out to them. तर mostly I'll say I'm an extrovert person हैन. And अस्ति चाहिँ कुन बेला चाहिँ I felt like extrovert people हरुको लागि चाहिँ easy access छ क्या अरूहरुलाई हाम्रो. You know what I mean? Like, because we are talking and we are like just there, we have easy access. And हामीले चाहिँ I give my whole access के full story थाहा हुन्छ के त्यो मान्छेले मलाई 2-3 चोटी भेटेछ होला. Like he or she will know my full story हैन. And sometimes I feel like introvert people लाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, because they don't open up quick, they get to analyze people who they are talking to, and बिस्तारै खुल्छन् नि त. And I was thinking about this, and because I know my husband is an introvert and he doesn't get affected by so many things, and I feel like, how are you so unaffected? Like हुन्छ नि मलाई त तुरुन्तै trigger हुन्छ, तुरुन्तै affect sensitive यस्तो हुन्छ हैन. And I feel it's because he doesn't give access to himself to so many people. Yeah. I know. He'll choose his people. And I'm not saying like just because you're an extrovert or an introvert, your ability to choose people gets better or worse. It's not that. It's just that for yourself and your sanity and your health, like mental well-being, just because everybody has access and they know how to hurt you. They know this might hurt you. Like and मेरो husband like hurt get through him. You need to know him in that inner level. In that, and that not many people know. And I feel like that's why he's not so affected by like the random noise that goes around ourselves. So I'm thinking even though like I can't change my personality, right? You know, like this is who I am. That in saying that, learning from him, and I felt like, and this I also felt with my daughter. Okay, like sometimes is she introvert or? I think I know it's hard to label people right now because they are just growing. She's too young. She's too young, because she's also in grade 1 and every day usko different set of friends huncha. Like sometimes it's every day and I'm like wow. Tara I felt good about it too. Like kinaki हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि बच्चा बेलामा स्टार्टिङमा जो साथी भयो त्यहीसँग स्टिक अराउन्ड गरिरहेको थियो के. But she's choosing people because she's like, oh, you don't work for me, I'm going to another one. Exactly. You know? Good right? for her. Exactly. You go, girl. I know, and I was like, this is a good thing. This is not a bad thing. She is choosing like, and I was like, why were you not playing with this so and so person? And she's like, she didn't want to play what I wanted to play, so I found someone else. Okay, and I'm like, that's fair. She's not giving access. She's teaching you. Yeah, it's teaching me, and I'm like, wow. See, like this way, like she might be like not giving access to everything that she has to everyone. She's choosing her friends, and good for her because see, अहिले चाहिँ मलाई अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने we as moms हैन, we know so much किनकि हामी पनि त grade 1 grade 2 हरु गएको छ नि त. Of course हैन, आफ्नो childhood पनि reflect हुन्छ अनि आफू ठुलो भइसकेपछि कति knowledge हरु पनि like हुन्छ. We have a plethora of information हुन्छ and we are scared for our kids.
actually भन्यो भने Of हैन course. and what kind of friendship they are getting into, what they're going to learn, because there is so much control over हुन्छ नि what happens at school. Okay, अनि मलाई चाहिँ म more scared हुन्छ हैन, तर I feel like she got some things that हुन्छ नि बिस्तारै जुन हामीले घरमा नि सिकाइरहेछ and some things that is coming out of her own personality too. Okay, I felt like good for her. No, yeah, literally, she's, because yeah, she's choosing, like she's feeding her, like then she's doing what makes her happy at the end of the day, like what is working for her, instead of going with the flow of our romantic. Like for example, if उसको normal साथीले अब like हुन्छ नि अरु पहिलाको साथीले हैन मलाई त खेल्न मन पर्दैन, she's like okay, like too easy going, like she's not easy going, which is good. Which is good for her. Good and for her. I learned that from her किनकि मलाई चाहिँ अब suppose म कोहीसँग मिलिरहेको छु हैन, अनि even though I don't want to do that thing, but that person, I mean there has to be त्यो give and take त हुनु पर्छ हैन, खाली उलाई मन पर्ने त हुँदैन होला पनि अनि गर्दैन होला पनि हैन. I'm not saying that, तर I'm saying कि म पनि कस्तो नि okay that person wants to do giving too much के, अनि त्यसपछि आफुलाई नै oh god, like I gave too much, what am I getting back? Back, exactly. Yeah, so in that sense I feel like मेरो first boundary for 2026 is gonna be not everybody is gonna have access to me in the way they feel like they have. Okay, I'm only giving what I feel comfortable right now. I can relate to you a lot, like यो कुरामा चाहिँ I feel like मेरो पनि similar नै छ. I think I'm a little bit ahead from you यो कुरामा चाहिँ, like I'm very much aware of मेरो needs. अनि मैले के अरे I have limited so many people from my life के तो हुन्छ नि. अनि अर्को कुरा मेरो चाहिँ boundaries, मेरो चाहिँ main यो 2026 को boundaries, I have boundaries. Thing like I am proud of is like मैले boundaries set गरेको छु. तर I think मलाई चाहिँ यो year चाहिँ I want to focus on myself. Okay, like I know I have family, मेरो like husband and stuff. I think the main thing that I want to focus your year and is non-negotiable for me is me and my husband हाम्रो relationship, because I feel like obviously like we are in that phase in our life that we are not changing nappies at night. Okay, you know what I mean, like the newborn phase but हामी अलिकति बाहिर आइसकेको छ नि त. अब Sage is going to childcare. Ani Raya is gonna be 1 year, like literally in 2 weeks time. I know. Yeah. So I want to focus that part of our relationship, because I am doing that and I have seen so much changes. Like हुन्छ नि म एकदम भित्रबाट खुसी, like happy हुन्छ नि त, I am like glowing and all that. So मेरो लागि चाहिँ boundaries भनेको चाहिँ like त्यसलाई boundaries पनि भन्दैन होला, तर like focusing on that specific part, prioritizing to. अनि boundaries चाहिँ कहाँ छ भने like whatever I am giving हैन, I two-way के, like exactly two-way flow. Like for example, if I'm giving something to someone हैन, तो two-way आओस् के, like efforts, not like a lot, not a lot, like हुन्छ नि I'm not expecting. I get you. मलाई मैले जे गरेको चाहिँ त्यही गर भनेको हैन, तर त्यो एफर्ट लगाएको देख्न पर्यो के. मैले मात्रै लगाएको चाहिँ लाइक त्यो हुन्छ नि, त्यो भयो भने चाहिँ that's it for me हुन्छ नि, that's non-negotiable. like this is it, because अब त 30 वर्ष पनि लाग्यो अनि life is way more beautiful to spend time on someone like चाहिँ एक्सप्लेन गरेर के, like ओह मलाई यो चाहिएको छ, मलाई यो दे भनेर त्यो भन्न नपरोस् हैन, बिकज लुक एभ्रीबडी हेभ निड हैन. अनि मैले चाहिँ मेरो थेरेपी सेसनबाट के सिकेको छु भने, यु नो हाउ वी से एक्सपेक्ट नगर्नु मान्छेदेखि भन्छ नि हैन, वी आर अ ह्युमन बिइङ, वी एक्सपेक्ट, लाइक त्यो नेचर नै हो के, ह्युमनको नेचर नै हो, एक्सपेक्टेसन हुन्छ के. तर मेरो मेन गोल चाहिँ नट टु पुट टु मच एक्सपेक्टेसन अन पिपल, एट द सेम टाइम नट टु हेभ लाइक त्यो मूर्ति जस्तै के दिने लाइक हुन्छ नि त्यो ह्याभ फिलिङ्स. सो एकदम त्यो कुरामा चाहिँ म फोकस गरिरहेको छु. अनि लाइक त्यति नै हो मेरो लागि चाहिँ अहिले चाहिँ. म आई जस्ट वान्ट टु फोकस मेरो रिलेसनसिप, अनि नट टु गेट एनी वान इन देयर के, लाइक आई वान्ट टु हेभ द्याट बााउन्ड्रिज. सो आई एम टेकिङ द्याट in 2026 हैन. So let's talk about things that you are leaving behind 2025 master. Anything doesn't have to be motherhood.
Yeah, no, not motherhood. तर entangled हुन्छ कि motherhood सँग It does, it does. But I'm saying like it can be anything. Anything. I think people pleasing. Oh yeah, I was gonna say that. People pleasing. I'm not a people pleaser. No, I also don't come across as a people pleaser, but I still like to make sure हुन्छ नि they're, because I know them, I do not like, which is a good part also, like हुन्छ नि I'm not trying to please them, but I'm also not disagreeing with them in a level कि होइन यस्तो होइन भनेर चाहिँ भनिरा हुँदैन किनकि I know it will be a lot of back and forth and just like to avoid it. Just leave it. Just leave it हुन्छ तर I'm not okay with doing that also anymore. I often say this, anybody who asks me advice एउटा conflict situation मा म often भन्छु के झगडा गरेर नै conflicts resolve गर्नु पर्दैन भनेर हैन तर लाइक हुन्छ नि किनकि I know conflict हुँदाखेरि त्यो resolve गर्दाखेरि झगडा हुँदो रहेछ के लाइक किनकि कसै न कसैको त फिलिङ्स हर्ट हुन्छ नि त त्यो प्रोसेस त्यो निस्किन पर्छ नि त हैन सो अप्लाइङमा चाहिँ त्यो एडभाइस वर्क गर्दैन रहेछ के सो मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने त्यही एडभाइसलाई फलो गर्नलाई जस्ट not being so affected by झगडा हुन्छ के त्यो झगडा सिद्धिसकेपछि there is a better tomorrow after that झगडा के सो त्यो झगडा अभोइड गर्ने चक्करमा न त्यो कन्फ्लिक्ट रिजल्भ भयो हैन न त्यो कुरा पनि त्यो लेभलमा भयो जुन लेभलमा हुनुपर्ने थियो बिकज यु आर ट्राइङ टु अभोइड त्यो लेभलको कन्फ्लिक्ट के तर कन्फ्लिक्टलाई हुन दिने हैन don't go overboard with it कि overboard पनि नजाने कि like finding a fine line where your conflict is resolved and that even though that day feelings are hurt हुन्छ नि and it takes time to go get through those feelings you'll see त्यो conflict को part को conversation को fall चाहिँ you'll see it in your later life exactly so I feel like conversation is very important कन्भर्सेसन त्यो मेरो एक्सपेक्टेसन के लाइक म त तिमीसँग झगडा गर्न आइरह होइन म कन्भर्सेसन गर्न आइरह हो होइन तर अर्को मान्छेले चाहिँ म उसँग झगडा गर्न आइरहेको पर्सेप्सनमा हुँदो रहेछ कि एन्ड लाइक बी इट देन हुन्छ नि लाइक झगडै गरौँ होइन लाइक लेट्स रिजल्भ दिस थ्रु वाट एभर इट टेक्स तर त्यो पिपललाई प्लिज गर्ने हुन्छ नि उसको चित्त दुख्ला उसको यो होला उसको त्यो होला भनेर आफ्नो चित्त दुखाइराख्ने आफ्नो चाहिँ सबै कुरा फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट या हुन्छ लेट इट गो गरिराख्ने अनि फ्युचर के छ त्यो रिलेसनसिपको देयर इज नो क्लोजनेस लेफ्ट इन द्याट रिलेसनसिप हुन्छ नि एभ्रिथिङ लेट इट गो भइसकेपछि देयर इज नथिङ लेफ्ट इन द रिलेसनसिप टु लाइक लुक फरवर्ड टु हुन्छ नि एभ्री इयर त त्यो रिलेसनसिप बढ्नु पऱ्यो नि त ग्रो हुनु पऱ्यो नि त एन्ड त्यो बिकज वी आर लेटिङ गो अफ द्याट कन्फ्लिक्ट and letting go of everything that would resolve that conflict, we are not bringing the people with us. Okay? We are just like letting them go with the conflict too. Okay? We are still holding on those feelings. We are still living those conflicts that it's not gone out. How does it go out? You need to have that conversation. Okay? Even though hard at the beginning and even in the end of that conversation, it's hard. पछि गएर चाहिँ आई थिङ्क पिपल टेन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड के वेयर यु आर कमिङ इट विल नो त्यो के अरे मैले चाहिँ के बुझेको भने काइन्डनेस त तिमी हुन्छ नि तिम्रो त साँचो मन क्लियर हार्टले गरेको छ भने इट विल नट गो गेट वेस्टेड के सुनर अर लेटर त्यो थर्ड पर्सन या सेकेन्ड पर्सनले त्यो देख्छ के सो मैले यो चाहिँ एकदम रियलाइज गरेको छु Ani, you are having that conversation because that person matters to you. Matters to you, exactly. Otherwise, why would you? Why would you even bother? If that person doesn't matter, why would you even bother that time? You would not. So, त्यस अब हुन्छ नि आफ्नो यस्तो लेभलको सोच अरूबाट पनि त्यही एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ हुँदैन हैन तर मैले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ के गर्नु पनि सोचिरहेको छु भन्नाले पिपल हु म्याटर टु मी म चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट पनि हाल्छु कि किनकि दे म्याटर टु मी नि त हैन एट द एन्ड अफ द डे दे म्याटर टु मी हैन सो आई एम विलिङ टु पुट एन एक्स्ट्रा अफ एफर्ट टु सी वेयर इट गोज भनेर पनि के पुट द्याट एक्स्ट्रा एफर्ट टु हाउ मच यु क्यान गिभ हाउ मच यु क्यान गिभ हैन अनि हाउ मच यु क्यान पोर तर इन सेइङ द्याट हैन लाइक किनकि यु वान्ट टु गिभ इन द्याट रिलेसनसिप बट अल्सो नट लाइक गिभ fully yourself so that you end up get hurting अब त्यो awareness पनि छ नि त so when you give you're giving it intentionally and also making that other person realize कि see I'm giving are you taking it
हुन्छ नि मैले यो दिएँ है भनेर चाहिँ भन्नु पर्दो रहेछ कि सी आइएम गिभिङ दिस हुन्छ नि मैले यस्तो गरेँ होइन लाइक नट लाइक जताउने वेमा के तर त्यो पर्सनले रेकग्नाइज गर्ने वेमा के बुझ्यो समथिङ न्यू द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड मैले यो वेमा कहिले पनि सोचेको थिएन बट होइन तर मैले सोचेको कि किनकि अब हुन्छ नि आई हेभ सम रिलेसनसिप द्याट आई वान्ट टु वर्क अन होइन अनि आई वान्ट टु गिभ टु दस रिलेसनसिप होइन अनि तर पहिला चाहिँ किनकि आई वान्ट देम टु लभ मी हुन्छ नि आई युज टु गिभ देम अल के हुन्छ नि माई टाइम माई एफर्ट एभ्रिथिङ उताबाट अनि म एउटा ठाउँमा फुस्केरेँ होइन त्यो टाइम र एफर्ट दिनमा I suddenly become nobody हुँदो रहेछ कि त्यस्तोको लाइफमा होइन What about you, Sarah? What are you not gonna take in 2020? So many things. Not taking from 2025 to 2026. So many things. I have list of things, I know. I don't want to explain. I have literally list of things. What's on the brim of the main मा चाहिँ के छ भने explaining myself for like explaining myself like over explaining myself if someone is decided to misunderstand me हुन्छ नि त्यो part I'm not gonna explain you एकदम details मा होइन if somebody is gonna listen to कसैको story and then be like okay मेरो लागि त्यो image बनाएर okay this is the person भनेर सोच्यो भने चाहिँ I am not gonna go and explain myself होइन नि like oh my god यस्तो भनेर म गर्दिनँ I'll be like okay if you think so then you have already made up your mind so there is no point of me explaining म को भनेर तर in saying that I will not be के भन्छ I will not to take it if something that I don't believe is happening okay so for example if someone is blaming me for something मैले नगरेको काम भने म चुप लागेर चाहिँ बस्दिनँ I think I've done that past ma चाहिँ and I think that's the way to go too मैले past मा चाहिँ एकदमै त्यो भनेर बस्दिन चाहिँ I don't care भन्थे हैन तर मान्छेहरुले चुप्पीलाई चाहिँ they think यो गिल्टी छ भनेर अनि it's not about me guilty or like to मैले प्रुभ गर्न खोजेको हैन if someone is calling me for example अहिले मेरो टिकटक मा के भइराछ नि people are calling me like some group of people are calling me fake I know there is a story behind it which I have no idea के छ I'm still trying to get in hold त्यस्तो के भएको छ त्यो स्टोरीमा because I genuinely want to know why is this person really upset भनेर हैन अनि I'm trying my best to connect with that person so I can know the story and that doesn't mean चाहिँ म चुप लागेर हुन्छ नि ओ यसले मलाई भनाए त के भयो भनेर तर at the same time there are group of people who is calling me I'm different in social media and I'm different in real life त्यो त मैले चेन्ज गर्न सक्दैन नि त त्यो त उनीहरुको त्यो way of perception of seeing me हो नि त सो त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन मैले हैन अनि that I'm not taking with me in 2026 because त्यो गर्नु थाल्यो भने पागल नै हुन्छ मान्छे सो there are so many तर this is मेरो main एकदम first priority मा चाहिँ यही छ म चाहिँ यो पोइन्टमा आइसकेको छु if someone's gonna come to me and be like oh my god it's so raining outside भन्यो and if it's like sunny day I will not fight with that person be like no घाम लागेको छ भनेर I'll be like oh my god yes it's so wet outside I'm done I'm in that त्यो ठाउँमा पुगिसकेको भन्न I'm like done with it हुन्छ नि I don't want to argue with especially the people who is looking for argument okay like I'm done arguing and I don't think I have anyone in my life I'm not talking about social media but in my life ma I don't think I have anybody जो चाहिँ मसँग त्यो वेमा आर्ग्यु गर्छ कि I had probably पहिला तर अहिले चाहिँ म I can count the people that I know that are like someone who can give everything that they have for me I can literally count in my fingers and I know who are they भनेर कि so I don't think I will ever have to त्यो आर्गुमेन्ट पनि गर्न पर्छ तर गर्नै पर्यो भने पनि yeah I'm just gonna be like yeah it is what it is like I'm not gonna explain myself it's okay हामीले boundaries को कुरा गर्यो what we living and what are we taking in 2026 from 2025 oh
2025 was a major year for me in terms of health हैन अनि that what I have learned के हुन्छ अनि आफ्नो mental well-being को जति ख्याल राख्नुपर्छ आफ्नो physical well-being को पनि त्यति नै ख्याल राख्नुपर्छ किनकि sometimes one overlaps के हुन्छ physical health लाई often neglect गर्दो रहेछ especially beginning of motherhood मा हैन especially like you're not taking care of yourself so I've just try to become more healthy and try to bring a balance between satisfying my cravings and then what my body needs के इला चाहिँ कस्तो हैन ए यो खान मन लाग्यो या अनि त्यसपछि बेसरी डाइट गर्यो because I've gained so many because पहिला खाइहाल्यो अनि फेरि बेसरी डाइट गर्यो so अहिले चाहिँ न डाइट गर्ने न बेसरी खाने के लाइक हुन्छ नि एउटा ब्यालेन्समा हुन्छ नि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिँ इनिसिएट गरे सबै दिन एभ्री डे डजन्ट ह्यापन लाइक द्याट होइन किनकि इट्स जस्ट लाइक बिजी लाइफ होइन सबैको लाइफ बिजी छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ तर मोर अफन देन नट हेल्दी लाइफस्टाइलतिर लागे होइन वान थिङ द्याट आइभ डन होइन एन्ड आइम सो प्राउड अफ माइ सेल्फ फर द्याट इज लाइक कटिङ त्यो हुन्छ नि स्टिलको भाँडामा पकाउन थालेको क्या मैले अनि नाउ द्याट आई कुक 90% of our things in only स्टिलको भाँडा अनि बच्चाहरूलाई पनि स्टिलको भाँडामा मतलब हुन्छ नि तिनीहरूलाई प्लेटहरू पनि स्टिलको हुन्छ नि चम्चाहरू चाहिँ एउटा दुईवटा अझ बच्चालाई चाहिँ स्टिलकै युज गर्छु तर मैले चाहिँ कुकिङ पनि फुल स्टिलकोमा गर्न थालेको क्या एन्ड इट्स अ लर्निङ कर्भ अभियसली स्टार्टिङमा होइन अफकोर्स तर आई थिङ्क आई हेभ ओन्ली 2वटा भाँडा होइन द्याट इज नन फाली नै दिएको क्या राख्यो भने युज गर्दो रहेछ क्या मैले त लिटरली फालिदिएको किनकि आई एम सिइङ द्याट टर्निङ जुन कलरमा किनेको थिएँ त्यहाँभन्दा अर्को कलर भइसक्यो होइन अनि दिनदिनै त्यसलाई नै माझेछ त्यसलाई नै डिसवासरमा राखेछ अनि त्यसले जस्ट कलेक्टिङ अ लट अफ टक्स अनि त्यो देखिरहेको छु क्या म एन्ड आइम लाइक नो नट डुइङ द्याट एनी मोर हुन्छ नि आई नो इट्स अ पेन त्यो स्टिलको भाँडा अलिकति धेरै केयर गर्नुपर्छ माझ्नु पनि किनकि डोन्ट लाइक सिइङ त्यो जस्ट लाइक एड एक्स्ट्रा स्टफ हुन्छ नि अनि धेरै बर्न छ भने त म त होल नाइट नै पानी राखेर भिजाइदिन्छु नेक्स्ट मर्निङ इजियर हुँदो रहेछ एन्ड देयर आर सम स्टफ द्याट यु निड टु ह्याभ अल्सो लाइक अलि के भन्छ तिमीले त्यसलाई के भन्छ स्टेनलेस स्टिल न त्यो भाँडाहरू के त्यो हेभीवाला हुन्छ नि त्यो हेभी भनेको होइन ए आइरन होइन के हुन्छ के ए हेक्स त्यो मिक्स्डवाला हेक्स क्ल्याडहरूको त्यस्तो महँगो होइन कि एउटा हुन्छ नि स्टिल के देन यु हिट त्यसलाई के भन्छ मलाई त्यसको आउँदै आएन कि आई हेभ वान प्यान होइन अनि यु जस्ट हिट द्याट अनि त्यो पानी हालेर अनि त्यो पानी त्यसलाई के भन्छ nobody got time for that त्यही स्टिलकै भाँडा बट आई डोन्ट गट टाइम फर द्याट होइन चाहिँ लाइक अलिअलि टास्ने पनि आइम ओके विथ त्यो टास्नु हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट लाइक नन स्टिक होइन एन्ड आई डोन्ट लाइक हुन्छ नि जुन कुरामा चाहिँ मलाई टास्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसमा चाहिँ म घिउ हालिदिन्छु कि सो it's a good thing that's going in your body then like once you become a mother you become mother pani ani alikati ठुलो भएपछि you become very mindful of what you put in your body what you wear like हुन्छ नि everything कस्तो धेरै त्यो अहिले मलाई म आफै हेर्छु हैन आफुलाई अनि I look back मेरो old self and I'm like my old self will be so surprised to see म अहिले कस्तो खालको कपडा लगाउँछु हुन्छ नि लाइक हाउ आइ एम नट बोदर्ड बाई द फास्ट फेसनहरू अहिले चाहिँ एकदमै धेरै माइन्डफुल भएर कपडाहरू किन्छु होइन अनि पहिलाको म त लाइक ओभर लाइक त्यो इम्पल्सिभ के एकदम धेरै के मेरो लागि चाहिँ म के लिएर जाँदैछु थाहा छ म के लिएर जाँदैछु 2026 मा आई एम जस्ट टेकिङ लाइक बिङ ट्रु टु माइसेल्फ के to not please anybody यो कुरा गर्दाखेरि यस्तो धेरै आनन्द आउँदो रहेछ नि ओ माई गड लाइक हुन्छ नि तिमीले के गरिरहेको छौ बट लाइक यु नट फेकिङ इट के यु नट लाइक एउटाले मुखले एउटा कुरा भनेर अनि लाइक क्लोज बिहाइन्ड द डोर चाहिँ समथिङ एल्स हुन्छ नि त्यो आइम लाइक लुक एट द एन्ड अफ द डे म हो मलाई थाहा छ म के गरिरहेको छु भनेर सो मैले यो प्र्याक्टिस गरेँ क्या यो एन्ड अफ द इयर भनौँ न लाइक मिडल इयरदेखि चाहिँ लास्ट सम्म जनवरी अब लाइक
जुन जुलाईदेखि चाहिँ डिसेम्बरसम्म आई प्र्याक्टिस दिस के पहिला त अब मुखले मात्रै भन्दाखेरि नि भनिन्थ्यो होइन अनि दिस गोज विथ एभ्रिथिङ क्या लाइक एभ्रिथिङ मैले के लगाउँछु मैले के खान्छु म कस्तो कुरा गरिरहेको छु अनि मेरो मुखबाट कस्तो खालको कुरा निस्किरहेको छ एन्ड आई स्टप स्वेयरिङ अ लट म पहिला एकदम स्वेयर गर्थेँ कि स्वेयर पनि गर्छु म अहिले युजली त्यो एफ वर्डहरू युज गरिरहेको तर इट्स नट लाइक टु हुन्छ नि त्यो एक्सट्रिममा होइन क्या टु हुन्छ नि सरप्राइज हुँदाखेरि ओ भनेर त्यस्तो त युज भइरहेको हुन्छ सो आई एम बेसिकली लाइक हु एम आई हुन्छ नि मलाई मान्छेले भेट्दाखेरि अब लाइक इफ आई मिट माइ सेल्फ वुड आई लाइक मी भनेको जस्तै कि लाइक मैले फर्स्ट टाइम भेटेँ भने मलाई मनपर्छ लाइक मै के सो आइ एम थिङ्किङ त्यो वेबाट अनि आई थिङ्क भगवत गीता हेभ हेल्प मी सो मच टु अन्डरस्ट्यान्ड ट्रु कसरी हुने सेल्फ लभ अनि अल दिस त्यो हुन्छ नि टु बी ट्रु टु यर सेल्फ म चाहिँ लाइक अब यो 2026मा पनि आई वान्ट टु बी लाइक ट्रु टु माइ सेल्फ भित्रबाट आनन्दले गर्ने कि नट टु सो अफ एनी वान देयर इज नो लाइज देयर इज नो फेकिङ इन फ्रन्ट अफ एनीबडी देयर इज नो यु नीड टु be this person around this person this person like you have been like different words and you're not like thinking oh shit मैले like के भनेको थिएँ यसलाई मैले के गरेर भन्ने ला मैले लाइक के तँ हुँदैन रहेछ कि अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने तिमीलाई होइन सो फन जोय or like living thing that you want to do in 2026 I think fun चाहिँ मैले लास्ट टाइमदेखि स्टार्ट गरेको थिएँ जस्ट लाइक केही पनि एउटा सानो कुरालाई चाहिँ एकदम फन एक्टिभिटी बनाइदिने क्या अनि मलाई रियलाइज गर्छु कि बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यो बिग एक्टिभिटी हुँदो रहेछ आफ्नो दिमागको चाहिँ सानो लाइक जस्ट गोइङ फर कफी होइन नथिङ होइन जस्ट गोइङ फर कफी तर आई play it up with my kids ki huncha ni you know what you're gonna go for coffee and then we're gonna have this and then we're gonna go this and then we're gonna come back like huncha ni euta like afno mind ma pani त्यसलाई ठुलो बनाइदिने हैन even if it's just that किनकि अब everyday life मा के नै गर्न मिल्छ you can't have 20,000 vacations you know you will go vacations once or twice a year हैन if that's the only fun thing you are having then that's boring life के we have pocket of time के जस्तै हिजो मात्रै थियो के हाम्रो कम्युनिटी सेन्टरले न्यू इयरको बल ड्रप गर्न लाग्थ्यो के and it was like 6:30 to 7 के अनि I'm like कि गइदिउँ न लाइक हुन्छ नि अफकोर्स इट वाज ऱ्यान्डमली किनकि हामी बाहिरबाट घर आइसकेको थियो फेरि बाहिर जानुपर्ने थियो कि लाइक इट वाज लाइक भित्र बाहिर गर्नुपर्थ्यो अनि विन्टरमा यु नो 3 किड्सलाई कार सिटमा राख्न यु नो हुन्छ नि सो इट्स अ लट अफ लाइक हुन्छ नि लजिस्टिक्स बिहाइन्ड इट के वी जस्ट वेन्ट फर इट के जस्ट टु लाइक एक्सपिरियन्स एउटा फन एक्टिभिटी इन अ डे होइन अर्को चाहिँ आई वान्ट टु ड्रेस फन हुन्छ नि आई जस्ट डोन्ट वान्ट बी लाइक किनकि मेरो वर्क पनि त्यस्तो छ कि खालि लाइक हुन्छ बिकज आई हेभ टु वेयर कम्फर्टेबल आई हेभ टु भन्दा नि कम्फर्टेबल क्लोथ्समा काम सजिलो हुन्छ एन्ड आइम लाइक या सो बोरिङ हुन्छ कि सो लाइक समटाइम्स जस्ट गेटिङ रेडी लाइक हुन्छ नि फर फन फर मी हुन्छ नि जस्ट लाइक आई एम जस्ट गोइङ टु द ग्रोसरी स्टोर इट डजन्ट मेक सेन्स फर मी टु वेयर दिस तर आई एम स्टिल गन वेयर इट बिकज कति देयर इज नो मेनी प्लेसेस द्याट आई गो एभ्री डे आई एम नट ह्याभिङ लाइक हुन्छ नि यति धेरै मान्छे छ या लाइक I don't have those kind of like activities that I do where I need to dress up. But even if it's just like me and my husband going for coffee, I'll dress up. Like intentionally garna lako ke. Paila chai ab je luga laira cha coffee to hori and everything is close by. Everything is in like 5-10 minutes distance. Sabai car त्यही त कारमै जाने त ग्रोसरी त हो हैन तर still like हुन्छ नि making it fun for myself. I think you deserve and maybe just like deserve to do that to yourself. And I feel when your kids are not in that 0 to 1 को एजमा हैन त्यो सिद्धिसकेपछि you just are a different person. You want to enjoy and also like अर्को कुरा पनि you want to show your kids that हुन्छ नि to look presentable अनि अब मैले अहिले वर्कआउट गरेको छु अनि सेजीले मलाई हेरेर अनि he tried to mimic that के in the morning अनि मलाई लाग्छ okay he is seeing that I'm prioritizing my health हैन he is seeing that I'm doing this for myself so त्यो एउटा हुन्छ नि अब तिमीले रेडी भएको देख्दाखेरि तिम्रो छोरी त अब ठुलो भइसकेछ नि त अनि she can literally see oh mimi getting ready मिमीले ड्रेस अप गरेको हुन्छ नि त्यो पनि त्यो एकदम त्यो सोच्न पर्दो रहेछ कि लाइक हाउ वी वान्ट टु डु थिङ्स एट होम हाम्रो बच्चाहरूले मच इम्पोर्टेन्ट लाइक वाट यु फिड यर किड्स इनसाइड द हाउस द्याट्स हाउ दे गर्न पनि त बाहिर गएर फन भनेको के हुनसक्छ भने किड्सले पनि सिकाउँछ अनि हामीले पनि किड्सलाई सिकाउन सक्छ कि समटाइम्स जस्ट ह्याभिङ अ मुभी नाइट लाइक हुन्छ नि पिज्जा खायो मुभी हेऱ्यो किड्सको लागि त वाउ आई नो एक्सटेन्डेड लाइक लास्ट विक मेरो ब्रदर इन ल
बनाउनु भएको थियो नि त एन्ड वी लेट देम बी लाइक no bedtime routine, nothing. Yeah, no so bedtime fun. routine होइन and they were like Yeah. what is this happening and for them that was like fun I'm like good मेरो पनि हुन्छ नि, अस्ति these are the मैले पनि memories, फ्राइडे हुन्छ अब नि। चाहिँ मैले एकदम लाइक एभ्री सिङ्गल डे नै कुक गर्छु भनेर फर मी एन्ड राजु होइन एभ्री सिङ्गल डे नै एकदम प्रपर डिनर बिकज हामीले लन्चहरू त्यस्तो त्यस्तो खाइरहेको हुन्छ डिनर चाहिँ प्रपर खान्छ भनेर सो मन्डे टु थर्सडे आई वान्ट कुक प्रपर मिल फ्राइडे राजुको चाहिँ लास्ट डे अफ द वर्क हो नि त सो गेट पिज्जा अनि वी विल लिटरली लाइक वी लेट सेज स्लेप एट 12 o'clock के इट वाज लाइक जस्ट वाचिङ मुभी एन्ड डिडन्ट केयर हुन्छ नि अनि ऊ त्यही मुभी हेर्दा त निदाइदियो अनि विल जस्ट ट्रान्सफर हिम इनसाइड त्यो हुन्छ नि ही वाज सो ह्याप्पी ही वाज जम्पिङ अराउन्ड एक्ज्याक्टली कति धेरै बेड टाइम रुटिन अनि विकेन्ड हो यु विल स्लिप इन आई विल स्लिप इन भनेर हुन्छ नि त्यही अनुसारले गर्दै गऱ्यो सो आई थिङ्क द्याट्स अ फन थिङ मेरो चाहिँ फन कुरा मलाई चाहिँ 2026 मा एकदम धेरै फन गर्न भनेको फन भन्नाले नि लाइक अब त्यो आई वान्ट टु डु थिङ्स डिफ्रेन्टली अब यो इयर चाहिँ आई फिल लाइक फाइनली आइ एम नट प्रेग्नेन्ट finally I'm not having a newborn होइन अनि I want to go to concert I want to go if someone good not जो पाए त्यही but like if someone that I love like Arjit Singh Shreya सुनिधि आयो भने चाहिँ आउँछ कि so me my sister like even Raju हुन्छ नि we are planning I want to plan I want to like have a babysitter अनि like म अब राजुको मम्मी हुन्छ कि को हुन्छ मिलाएर हुन्छ नि आई वान्ट टु एटेन्ड द कन्सर्ट होइन बिकज लाइक आई डोन्ट गो टु मेनी कन्सर्ट तर मलाई यो मेरो यो 3जना बलिउड सिङ्गरहरूको चाहिँ बकेट लिस्ट नै हो कि लाइक आई वान्ट टु 3जना 4जना छ अब लिस्टमा होइन अनि आई वान्ट टु डु द्याट अनि लाइक यु सेड आई वान्ट टु ड्रेस अप लाइक अब मैले चाहिँ लास्ट इयरदेखि नै गर्नु थालेको छु आई वान्ट गो इन अ नाइस डेट विथ माई गर्लफ्रेन्ड लाइक ड्रेस अप गरेर जस्ट लाइक look good for myself not for anyone else अनि फन थिङ त्यस्तै हो लाइक हुन्छ नि मोर फ्यामिली टाइम मेरो चाहिँ अहिले एकदम धेरै नै लाइक आई वान्ट टु स्पेन्ड मोर विथ मेरो फ्यामिली एन्ड आई टेक इट आई काइन्ड लाइक यु काइन्ड टेक इट फर ग्रान्टेड वेन यु हेभ पिपल एराउन्ड यु फर इक्जाम्पल मेरो त होल फ्यामिली यहाँ छ नि त अनि यहीँ छ भन्ने हुन्छ त्यो वास्तव हुँदैन अनि इन्टेन्सनल हुँदैन यहीँ त छ भन्ने हुन्छ तर काइन्ड अफ लाइक अहिले चाहिँ लाइक दिस इज लाइफ दिस इज वाट इट इज अस्ति हामी त हलिडेमा गएपछि चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भयो भने दिस इज द पिपल द्याट म्याटर्स द मोस्ट इन माई लाइफ यिनीहरू नै हो मलाई दुख्दाखेरि मलाई हुन्छ नि हेल्प गर्ने मेरो खुसीमा रमाउने नन अफ दिस पिपल आर जेलस अफ मी हुन्छ नि त्यो वाला आयो कि सो आई थिङ्क having fun I was literally telling my husband कि हुन्छ नि there are so less people you can share your achievements who will not be jealous and that's like that is a very limited number अनि मेरो चाहिँ त्यो नम्बर अहिले मेरो ह्यान्डमै छ के मेरो 2024 चाहिँ वर्स्ट इयर नै थियो होइन I had so much happen that year 2025 was good year 2026 I feel so full के मलाई कस्तो I feel like हुन्छ नि happy भित्र एकदम happy feel हुन्छ कि like I'm so grateful for I'm like एकदमै अहिले चाहिँ म gratitude follow I do gratitude every single morning होइन अनि त्यो गर्नु थालेपछि you realize कि when you start writing down what you're grateful for you started to realize हुन्छ नि wow perspective चाहिँ everything हो के मान्छेले how people think how people take things this is like everything के अनि म यस्तो धेरै grateful छु that the people that I have around me my husband my kids मेरो health मेरो family को health हैन त्यो सानो सानो कुराहरुले यस्तो ठुलो म्याटर गर्छ हैन okay talk about healing and growth healing and growth yes मैले यसको बारेमा अलिकति उस पनि बनाएको थिए के एउटा like personally healthy healing मैले देखेको थिएँ is that the one you talked about asti yeah I wanted to give you hugs just like looking back and then seeing ki oh I have done so much after that even in that situation and just praising myself like even if like nobody else sees it किनकि अरूले देख्दैन नि त आफूले जे गरेछ आफूले जे भोगेको छ त्यो मेरो जर्नी हो नि त हैन त्यो मेरो मेन्टल nobody knows कि म हिल्ड छ कि छैन and it is like not talking about
I need to tell my husband or my kids or this. It is just for me to heal from that experience. Okay? And I feel like I will look back at those pictures and I will look like म यति बेला यो पनि गर्न सके. Like I'm really surprised के I'm surprised by myself हैन. अनि त्यो भिडियोजहरु किनकि I take a lot of videos, I take a lot of photos हैन. I don't post everything. तर I take it for myself. अनि त्यो भिडियोजहरु त्यो फोटोजहरु हेरेर I was doing this and I had that and still I did that and I'm like I'm proud of myself. So for me healing is looking back and then feeling I did a lot and I could do it. If I could do it with that, with happening with my body, you can do anything. The options for me are limitless. Yes, I know. अनि त्यो चाहिँ मेरो healing journey हुन्छ. Growth चाहिँ I feel like growth चाहिँ I कहिलेकाहीँ चाहिँ म डराउँछु के धेरै कुरा राम्रो भइराछ या हुन्छ नि. Like you go like touch wood, like touch wood, if things are going in place, like, I'm like oh, something will happen. केही न केही हुन्छ हैन. And I like माइन्डलाई नै ग्रोथलाई स्टप गर्नलाई सिग्नल गरेर छ के. तर किन राम्रो हुँदैन भनेर के. Why should राम्रो not happen with me? What have I done wrong? What the hell? I think the same way. अनि म अर्को कुरा भन्छु ल. त्यो माइन्डसेट ग्रोथ चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई. For with Raju for so long. ओ हाम्रो त झगडै भएको छैन नि त. Bam. म त बच्चा बिरामी भएन बच्चै बिरामी भइदिन्छ के. I remember I was talking to you the other day. हाम्रो एयर कन बिग्रेको छैन भने नि हिजो दिनभरि एयर कन आज oh my god. म लुगा पट्याउँदाखेरि हिजो त like for few hours air conditioner नचलेको के. I was like oh. Anyway, the law of attraction भन्छ कि त्यसलाई. That's why you always speak nice about yourself, always speak good about yourself. त्यो जति राम्रो बोल्यो त्यति राम्रो आउँछ. त्यो जति नेगेटिभ छ त्यति नेगेटिभ. I'm like why not? भन्छ why not, it will not happen to me. Like भन्छ मेरो हस्बेन्डले यो सिक्दिन त्यो देऊ अनि त्यसपछि will think about it. सोच्नुमा के जान्छ. पे गर्नै पर्दैन कसैलाई. स्क्रोल गर्दै जाऊ भन्छ हेर्दै जाऊ के जान्छ. You're not spending money but you can still look, you know. So like just like growing my mind like that. Ke like हुन्छ no good things will happen. Yes. I think मेरो चाहिँ what is yours? मेरो चाहिँ healing journey भनेको चाहिँ therapy हो हैन. अब I have been openly talking about therapy चाहिँ पोडकास्टमा मैले कतिकै भन्छ के. मैले I think social mediaमा मेरो यसरी open upले लिएको छैन होला. तर there are so many people have such a misconception about therapy के. People think you have to be mentally त्यो बाउला हुन्छ नि त्यो हुनपर्छ. त्यो स्क्रिनै भाँचिनपर्छ के थेरापीकोमा जानुको लागि भन्दैन सोच्दो रहेछ मान्छेहरूले. तर that's not true. You go to therapy to heal from the trauma that you have been carrying for years हैन. अनि just because मैले मेरो ट्रोमाहरू देखाएको छैन भन्दैमा मेरो लाइफमा ट्रोमा नहुने हैन. तर त्यो in saying that I am so proud of myself for त्यो मैले गरेर त हुन्छ नि त. मैले आफै I need help, मलाई हेल्प चाहियो, मलाई हेल्प दे भनेर गए त मलाई कसैले हेल्प गर्छ नि त. म यतिकै घरमा बसेर त मलाई कसैले हेल्प गर्दैन. So I'm incredibly proud of myself for seeking help 2025 मा and still carrying that यो year मा पनि. And I have come so far. I'm proud of you too. I've come so far हैन. मेरो I'm so happy भित्रबाट त हुन्छ नि त्यो ह्यापी हर्मोन्सहरु धेरै नै छ. अनि हिल पनि धेरै भएको छ. अनि मेरो हिलिङ जर्नी चाहिँ यहीँनेरि छ हैन. And which I'm still taking it with me. अब फुल्ली त छैन तर wherever I am I'm very proud and happy about everything that's happening around me. अनि ग्रोथ भनेको चाहिँ I want to तिमीले भनेको जस्तै माइन्डलाई के like think things differently के. अब like for example if something is happening in my life where I feel like oh my god यो मेरो लाइफमा किन भइरहेको छ भनेर त्यो वेमा नसोच्ने के. like हुन्छ नि I go by this everything happens for a reason को एउटा त्यो मन्त्र जस्तै भनौँ न. तर त्यसलाई पनि पोजिटिभ वेमा लिने के. like okay fine यो भइरहेको छ there must be something good happening हुन्छ. मेरो माइन्डलाई चाहिँ नट इन त्यो नेगेटिभ वेमा मात्रै के. like केही भइरहेको छ oh my god किन यस्तो भइरहेको छ को मतलबमा चाहिँ हैन. okay fine यो भइरहेको छ how can we fix this
होइन अनि त्यो पनि अनि अर्को चाहिँ लाइक आई रियली वान्टेड टु स्टार्ट मैले भने नि पर्सपेक्टिभ इज एभ्रिथिङ लाइक इफ यु हुन्छ नि स्टार्टेड टु सी थिङ्स त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्न थाल्यो भने थिङ्स विल बी सो डिफ्रेन्ट अनि यो चाहिँ म एकदमै आई वान्ट टु follow this and I want to like learn more about this I want to start digging into your gratitude everything ma maybe I don't like reading books तर म maybe listen to a books यही उयसमा आजको एपिसोडको लास्ट क्वेसन रहेको छ कन्फिडेन्ट अनि सेल्फ ट्रस्ट talk to me Madhuri tell me something about it I think more I don't know like अब यो flex gareko na tara I'm a very naturally confident person and that comes with like I'm very content with whatever situation I am in and yo bachcha bela dekhi nai ho ke like it's a personality trait भन्नु पर्ला के like I was always like fake it till you make it के मेरो हस्बेन्डले कहिले काहीँ भन्छ तिमी यस्तो मजाले गर्दिन्छ थाहा पनि हुँदैन तर पनि you speak like you know it हुन्छ नि so like sometimes because you have to ni kinaki manchele kaile ka keti manchele seriously lidiदैन नि त like if I'm going with my husband to like people huncha ni and they'll be like just talking to my husband why are you not talking you to can't me? do that Exactly, to me you know yes so I'll have to buy like come in and even if I don't know shit about those things talk. like I'll be like okay yeah I'll talk because I don't want to be perceived as like huncha ni you'll just like walk over me and just like not treat me as a person so I think confidence is thank God huncha ni abo I don't need to work on sorry tara like huncha I have nothing to add tara in saying that sometimes insecurities jasko pani huncha ni ta and त्यो insecure जसको पनि हुन्छ अनि त्यो इन्सिक्योरिटिजले के गर्छ भन्नाले आफूलाई मेबी आइम लेस हुन्छ नि मेबी आइम नट गुड इनफ त्यो चाहिँ फिल गर्छु क्या मेबी आइम नट गुड इनफ फर दिस समटाइम्स आई विल फिल द्याट होइन एन्ड त्यो चाहिँ work in progress so you'll still have to every year every time every day you'll still have to be like okay these are my insecurities how do I come out of it how do I fix it how do I take care of it this ho and what was the other one confidence and self-trust. How do I... Yeah, that too. Like you... Yeah, that too. Something... Just trust myself. Yeah, I don't... Like, त्यसरी चाहिँ thank God हुन्छ नि. I don't have to work on... And also, I think maybe I've like been wiser. I'll turn 37 this March, you know. Can you imagine? I'm like, wow, 37 भइरहेको थियो होइन 35 आउँदाखेरि wow, 35 भन्थ्यो 36 पनि त्यस्तै भयो I should March have will be called 37. Didi. No. Better. You better call me Rika. Did you? But it's saying that like I think to like as you in your 30s you'll kind of gain that trust like I know I am this person I know I'm a good wife I'm a good mom and I'm trying to be better in other places and I know I give my effort that where importantly in this phase of life where I need to be good at I'm good at that that's confident I like that full intentionally janchu ke even in my work huncha ni I go there and I'm like I'm here to do my work and I don't make big things about it but I don't like underplay it too like huncha ni यहाँ म के पर्पस को लागि हो त्यो पर्पस फुलफिल गरेर आउनु पर्छ यो घरमा म यो पर्पस को लागि हो लाइक म एकदम त्यो एरामा छु के लाइक यो गृहस्थी वाला एरा हुन्छ नि टेकिङ केयर अफ द हाउस kids you're just minding your own business which is the best business yes minding अरूको business भन्दाखेरि so that's like self trust चाहिँ छ कि लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ कसैले बगाउन सक्दैन कि I am not a good wife or a mom के लाइक हुन्छ नि no and that was from when I had Eliana it wasn't it like didn't come to you after it was like from my I can relate to you no it was like from my first kid like I am good mom जस्तै चाहिँ त्यो चाहिँ yes I'll always feel that. So that's my self-trust and confidence. What about you? मेरो चाहिँ confidence, I'm very confident on who I am. Like हुन्छ नि, like I don't need कसैको validations to explain like त्यो म को भनेर एक्सप्लेन गर्नको लागि के त्यो कुरामा चाहिँ म आइएम भेरी कन्फिडेन्ट अब लाइक अनलाइक यु होइन मैले मेरो कन्फिडेन्स चाहिँ स्लोली ग्रो गरेको हो होइन मैले त्यो I was not born with this confident. For example, coming in front of the camera, speaking in front of the camera was like
आफ्नै स्वर सुनेर क्रिन्ज हुन्थ्यो कि म I think त्यो त यस्तो सबैको क्रिन्ज हुन्थ्यो यस्तो क्रिन्ज हुन्थ्यो आई नो no matter how confident you are no like to be able to go in front of the camera, to be able to talk about topics like motherhood, postpartum depression, like anything, the topic that I speak about, you know what I mean? Not everyone talks about नि त सबैले यो गर्न त सक्दैन नि त हैन, त्यो गर्नको लागि कन्फिडेन्स ल्याउनु पर्छ. अनि मैले ओभर द इयर चाहिँ आई हेभ कलेक्टेड त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ मैले आफूलाई बिल्डअप गराएको छु हैन. अनि आई एम नट जस्ट लाइक दिस क्यामेरामा के म आई क्यान स्पिक इन फ्रन्ट अफ पिपल लाइक त्यतिको चाहिँ मैले आफूलाई बनाएको छु हैन. अनि I love what I am right now because your version of Sarah is someone that I love. Okay, like she's so confident about what she's talking about, especially motherhood. I'm looking after the two beautiful kids. I know being at home, stay at home mom. Nobody have that confidence to do this, okay, living the career that they build हैन. अनि अब लाइक त्यो जुनै मान्छेले यो कुरा परबाट हेर्यो भने त आई थिङ्क दे थिङ्क इज लाइक ओ माई गड सबै पढाइ छोडेर आफ्नो करियर छोडेर बसेको छ, तर दे डोन्ट सी इट वाट इट टेक्स टु बी स्टे एट होम मम. यु हेभ डन इट हैन. यु नो हाउ हार्ड इट इज to stay at home, look after the kids. And it is so easy to go to work. Mero uesma chai. So I'm very proud of what I am. The confidence that I have to look after my kids. And I'm just like just happy. Be proud of ourselves for doing that, like giving in ourselves completely for these little human beings when they are little, like intentionally giving our time. And when we are saying we are proud of our stay at home mom journey, we are not belittling anybody. We are not saying you are less or we are more. We are just proud of ourselves like we're talking about ourselves, because we didn't see it coming. Like मैले पनि सोचेको थिएन के हुन्छ अनि मेरो प्रायोरिटीज यस्तो चेन्ज हुन्छ कहिले सोचेको थिएन नि त हैन. सो आई एम प्राउड अफ आवर एन्ड लाइक त्यो बोस्ट गर्नु ठिकै छ जस्तै लाग्छ कि लाइक एन्ड इट आफूलाई बोस्ट गर्नुमा अरूलाई फसाएको पनि हैन तिमीलाई तिमी त it's not like के हुन्छ नि ओ you did this so you're a little lesser mom than me or whatever it is. It's not that, or I'm a greater mom than you हैन नि त. It's just like we are proud of our journey. Talking about मेरो confidence, मेरो journey, that I feel so confident हुन्छ नि यो कुरामा चाहिँ that मैले मेरो दुईजना बच्चालाई I did it solo with my husband, like solo with my husband के त्यो चाहिँ म छाती ठोकेर नै भन्छु के, बिकज वी डिड इट, वी आर स्टिल डुइङ इट हैन. अनि लाइक अनि अर्को कुरा चाहिँ सेल्फ ट्रस्टको कुरा आउँछ नि यहाँनिर हैन. मलाई चाहिँ किन आई फिल लाइक समथिङ बिग इज गोना ह्यापन के, लाइक भेरी सुन इन माई लाइफ. अनि त्यो एउटा त्यो सेल्फ बिलिभ सेल्फ ट्रस्ट छ नि, त्यो एभ्रिथिङ द्याट आम डुइङ अहिलेसम्म मैले एभ्रिथिङ सेक्रिफाइस गरेर त्यो एभ्रिथिङ विल बी वर्थ इट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. अभियसली यो कुरा त लाइक ओभरनाइट त हुँदैन, भगवानले ला भन्न दिँदैन. आइ एम वर्किङ अन समथिङ हैन. सो आई फिल लाइक द्याट विल बी सक्सेस एन्ड आई थिङ्क इट विल बी very worth it to live पछि गएर. Thank you so much for watching this video and I hope you guys enjoyed watching हाम्रो comeback video in 2026 video. We will try to upload like often, तर हेरौँ, we are mothers, please understand. अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई फ्यु मेसेजेसहरू आएको थियो हैन, दिदी पोडकास्ट कहिले आउँछ. I was like, oh, you listen to our podcast, thank you. But I think they were like all silent listener. But we are back. We haven't like हामीले हल्का ब्रेक मात्र लिएको थियो. We are back. Anyway, much needed. Please subscribe to our channel, like this video, comment in this video. What did you like? What do you want us to talk about next? And same goes TikTok for TikTok. Go follow our page, like garnu, follow garnu, like garnu, share garnu. Just show your love. Okay guys, thank you for watching this video. See you in our next episode.